अस्सलाम वालेकुम इसको देख रहे हैं वीडियो लिया इसी उसो हाली लोता हाली विटामिन लोता देख रहे हैं हाली खुशूल लोता देख रहे हैं विटामिन लुकेल उसो गाजर दुनिया पत्ता लुकेल बुझोनी ओ बेलफोई एवला ओ पहले कुमड़ा ओ देखो एकदम लुकेल पानी को देख रहे हैं लुकेल पानी को उसो मुला गाजर আদা কালা বাইঙ্গন এর বাদে কচু এর বাদে ফুলকপি বাঁধাকপি এর বাদে সব জাত মশলা আছে মশলা দেখায় কি জাত সুন্দর সুন্দর মশলা ইস এটা কত সুন্দর তাজা তাজা মানুষটা বেমার থাকায় বাবা অন্য বাড়ির তোলা খামে দোকান খুলছেন না এখন নতুন হিসেবে বাবার আগে খুলছেন আর ও দেখায় নি একদম তাজা তাজা আদার তাইল লিয়া সবটা আছে সবজি আইলে পাইবা ইকবালের অন্য बहुत सुंदर दुकान देख रहे हैं टमेटो एकदम लोकल टमेटो आलू सब जात सब्जी आइले भाई तिनाली माजे टिट मिडिल आइले भाई दुकान शालिमार खाफर दुकान लगे साइड सामने आइले भाई इकबालर दुकान एकदम स्कूर सब्जी शाक सब्जी स्कूर आई धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो लिए आएंगे।